आम आज ओएसएससी अकाउंटेंट 2022 रे पचरा सब क्वेश्चन करवा ओएसएससी अकाउंटेंट 2022 मैथमेटिक्स क्वेश्चन मेनली करवा मैथ क्वेश्चन एरिथमेटिक जो पार्टा है चलो स्टार्ट करवा। एक नंबर कौन कहला ना इन कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर तनु टेक्स 3 आवर मोर देन रीतिका 60 किलोमीटर को कवर करने तनु तनु 3 घंटा अधिक लगौछि माने कौन ना तनु लगौथिबा टाइम तनुज टाइम टाइम माइनस रीतिकाज टाइम टू कवर 60 किलोमीटर इज 3 आवर डिफरेंस ताको मध्य जन भितर डिफरेंस रो टाइम रो डिफरेंस होची 3 घंटा हला 3 घंटा हुए ताने सेकंड कोन कहला हमें फॉर्मेट फास्ट लिखि देबा तापर क्वेश्चन अप्रोच करबा इक्वेशन फॉर्मेट करबा तापर क्वेश्चन करबा इजी बहुत होची। इफ तनु डबल्स आर स्पीड जदि तनु तार स्पीड को डबल कर दिए जदि तनु डबल कर दिए देन सी वुड टेक 2 आवर्स लेट माने रीतिका एठी अधिक समय लगेबो जेहेतु तनु तार स्पीड को 2 गुणा कर दउची ताने तनु कम समय लगौची बोली रीतिका होची अधिका 2 घंटा लगौची से कथा से इनडायरेक्टली कहछि तनु 2 घंटा कम लगौची माने कोन 2 घंटा अधिका कि लगौची रीतिका स्पीड आफ्टर तनुज स्पीड डबल माइनस सॉरी रीतिकार टाइम टाइम माइनस तनुर टाइम इक्वल टू एबे केते ना 2 घंटा कहीं ना एठी तनु होची दी स्पीड तार जति स्पीड रे से चालुतला 60 किलोमीटर कवर करिया में जति स्पीड रे जाउथला तार स्पीड को से 2 गुणा कर देइछि 2s कर देइछि हला सेति में से 2 घंटा कम लगौछि सेति में ताको दी जन भीतर डिफरेंस टाइम रो डिफरेंस टा केते 2 घंटा एठी दिला 3 घंटा फर्स्ट स्टेप रे देइतला तापर क्वेश्चन को दिबा ए फॉर्मेट लिखि देले तापर इक्वेशन बना जदि हमें दी तनुर स्पीड s1 नै जिबा रीतिकार स्पीड s2 नै जिबा ताने एटा फॉर्मेट कोन डिस्टेंस केते ना 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय s1 माइनस 60 डिवाइडेड तनु एठी फर्स्ट स्टेप रो कोन कइतला ना तनु होची अधिक टाइम लगौची ताने s2 इक्वल टू 3 आवर हला तापर सेकंड कोन कहला ना जदी तनु डबल कर देता स्पीड को 2 घंटा कम लगेबा ता माने कोन 2 घंटा कम लगे ताने रीतिका अधिक समय लगौची 60 बाय s2 माइनस 60 बाय 2 s1 इक्वल टू 2 आवर ताने एटा कटि जिवो प्लस माइनस कटि जिवो एठी जिवो कोन 60 s1 माइनस 60 2 s1 इक्वल टू जेहेतु हमें ऐड करथले एटा 3 2 5 5 आवर एटा केते हे जिवो 2 s1 एलसीएम हे जिवो s1 अछि 2 हे जिवो 120 माइनस 60 इक्वल टू 5 तने s1 केते हो s1 एटा कैलकुलेट कर देने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने हे जिवो 60 बाय 10 हला ए 2 टा गला ए 5 टा एपटी आसीबो मल्टीप्लिकेशन हे जो s1 टा एठी पड़ी आसीबो हला तने कोन होबेटा 60 10 तने कोन s1 कहार स्पीड ला तनुर स्पीड तनुज स्पीड से मागी छी कोन तनुर स्पीड मागी छी हमर भारी पला कोन 6 किलोमीटर पर आवर हला 6 किलोमीटर पर आवर भारी पला तनुर तने ऑप्शन कोन हो बी एक नंबर वाला 2 नंबर को जिबा 2 नंबर कहिसे among the following series number find the odd number out 37 43 47 53 61 71 73 81 एटा 81 ही हबो काहे कि ना एटा सब कोन मौलिक संख्या 61 53 71 73 81 टा होची गुटे यौगिक संख्या प्राइमरी एंड प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर तने ऑप्शन कोन हो 3 नंबर क्वेश्चन करिया 3 नंबर क्वेश्चन कोन होइछ ना इफ log 5 base 10 log 5x plus 1 base 10 and log x plus 5 base 10 plus 1 then x equal to what तने कोन करिवा ना लॉगरिथमिक फंक्शन रो त
फॉर्मूला सब जानिछे प्रॉपर्टी सब जानिछिबा दरकार से अनुसार हमर हबो एटा कोन हेजिबो ना जेहेतु बेस समान अछि सबुतरे ए 1 टा कोन हेजिबो एटा को फॉर्मेट रे क्रिएट कर देना log 10 बेस 10 होछि हमर 1 हला एटा होछि log 10 बेस 10 ताने एटा हबो कोन एटा प्लस जेहेतु सब अछि लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अनुसार एटा सब मल्टीप्लिकेशन हेजिबो ताने 5 into 5x plus 1 मेरे बार बार लिखना है इक्वल टू x plus 5 into 10 इक्वेशन सॉल्व करने कौन हबो एठी जो 25x plus 5 एठी जो केते 10x plus 50 एटा कैलकुलेशन कौन हबो ना 15x इक्वल टू 45 ताने x इक्वल टू केते हबो ना 3 15 3 45 x इक्वल टू 3 हिजो ताने ऑप्शन बी हो 4 नंबर क्वेश्चन करिया 4 नंबर क्वेश्चन कोन कहै छै ना ए dishonest milkman professes to sell his milk at cost price हला but he mixes it with water and thereby gains 25%. The percentage of water in the mixture is what? से जदि 100 टंका रे किनी थाए कोन केते लिटर ना 1 लिटर 100 लिटर किनी थाए से 100 जदि लिटर किनी थाए 1 रुपीस देकी हला 1 रुपीस देकी ताने 125 1 रुपीस देकी ताने 125 बिकुची सही टंकाटा देकी सेहिथि में तार 25% प्रॉफिट होउची ताने ए 25 टा कोन एक्स्ट्रा 25 टा होची पानी वाटर से जो प्राइस रे बिकी थिला किनी थिला सेही प्राइस रे बिकुची टंकाटा किनी थिला टंकाटा बिकुची टंकाटा लेखा ताने 25 टका जो एक्स्ट्रा भाला ए 25 टकाटा कोन 25 लिटर वाटर ताने 25 लिटर वाटर टा टोटल मिक्सचर केते हेला वाटर और 125 एई 25 लिटर टा 125 रो केते परसेंट ताने केते हो एटी 5 हे जो 5 5 25 5 20% हे जो से एटा मागि ताने ऑप्शन सी होबो होची आंसर 5 नंबर क्वेश्चन कोन कहला इफ दिस इक्वेशन then value of x रो वैल्यू मागचे a by b to the power x minus 1 ता माने कोन एटा को धरो एटा को खाली उल्टे देइछि आ कोन एटा को उल्टा देना कोन एटी माइनस पड़े आसे एटी प्लस हे जिवो से फॉर्मेटटा लिखे a by b whole to the power x minus 1 equal to b by a whole to the power x minus 3 a by b x minus 1 equal to a by b एटा कोन हे जिवो माइनस हे जिवो माइनस x minus 3 both side रे कैंसिल हे जिवो a by b ने x minus 1 equal to x 3 minus x ए x टाइपटी इसने प्लस हे जिवो 2x equal to 4 हे जिवो माइनस 1 टाइपटी कने प्लस हे जिवो तापरे x equal to 2 ताने ऑप्शन ए होची हमर आंसर 5 नंबर वाला 6 नंबर how many two digit number satisfies this property 6 नंबर क्वेश्चन करिया 6 नंबर क्वेश्चन कोन कहछि केत नंबर क्वेश्चन गला 5 नंबर गला 6 नंबर करिया 6 नंबर क्वेश्चन कोन कहछि ना how many two digit number satisfy this property को प्रॉपर्टी ना the last digit जोटे कि यूनिट डिजिट of the square of the two digit number is 2 माने जे कोन से गोटे 2 digit number डिजिट नंबर केते केते जाय ना 11 रु 99 जाय केतरा संख्या एमिति अछि जहार की स्क्वायर रो यूनिट डिजिट ता एमिति कोन संख्या अछि को संख्याटा अछि हमें देखि दो यूनिट डिजिट रे को संख्या रे 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एई 10 टा संख्या ही यूनिट डिजिट रे रहिबो हला एई 10 टा संख्या रो देखने स्क्वायर कोन रहउते 2 होउते ना स्क्वायर रिजल्ट यूनिट डिजिट रो यूनिट डिजिट प्लेस रो 2 रहउते रहउनी सेथाई कोन से संख्या रे भी रहिबनी त नन ऑफ दिस होबो आंसर तारे 7 नंबर को जीवा a man has some hens and cow if the number of heads is 50 and the number of feet equal to 160 then the number of cows will be what तने केमिति अप्रोच करिवे ना जदि हेन और काउ कुकुड़ा और गाय करो मुंड संख्या केते होची 50
ता माने कोन हेन्स प्लस काउर का मानकर समस्त मुंड गुटे गुटे हेन्स प्लस सी काउ इक्वल टू 50 आउ दी नंबर ऑफ फीट माने गुड़ संख्या केते 160 कुकुडांकर गुड़ हेन मानकर गुड़ संख्या केतरा गुटे हेन रो गुड़ संख्या केते 2 का मानकर केते 4 थाने 4 hen प्लस सॉरी 2 hen प्लस 4 काउ इक्वल टू केते हो ना 160 ताने इक्वेशन टा सॉल्व कने हेन आउ काउंकर संख्या बाहरी पड़िबो होला एट 2 मल्टीप्लाई कर देने एट हे जिवो माइनस साइन चेंज कर देने एट जो हेन हेन कटि गला एट केते हे जिवो -2c इक्वल टू -60 ताने काउ संख्या केते द नंबर ऑफ काउस विल बी काउ संख्या केते कहछि 60 बाय 2 30 हो ताने 30 नंबर ऑफ काउ तले नंबर ऑफ काउ गाय को संख्या केते ले 30 ना ऑप्शन डी तारे 8 नंबर हो जिया The rational number for recurring decimal 0.123123 ता माने कोन ए 123 ऊपर 12 बसछि 123 ऊपर 123 ऊपर हबो पुनी प्लस 1 0.123123 राउंड ऑर्डर हे चलिबो एटा हबो कि डायरेक्ट लिखने कोन हबो ना 123 डिवाइड बाय जेतरा ऊपर रिपीट हो जेतरा संख्या सेतरा कोन हबो 9 ताने ऑप्शन सी यार ट्रिक कोन ट्रिक नै एटा वे आमे अलगा वे रे भी करि परतांते धर x नै जिबा 0.123123 ताने एट लेखिया कते ना 1000x जेहेतु एटे तीनटा संख्या रिपीट होचे आमे तीनटा जीरो थिबा वाला 1 रो तीनटा चिन्ह नेले 1000x कते हो 123.123 डॉट डॉट ताने एटा x नै जंती 0.123123 टा ताने एटा रो एटा को फेड दबा ताने x इक्वल टू केते हो 0.123 डॉट डॉट ताने एई पॉइंट पर जेती 123 थिबो एटी माइनस थरो कर दबा हमें सब्ट्रैक्ट कर दबा ताने एटा कोन हबो एटा एटा कटि जिवो हला ताने एटी केते रहइबो 123 माइनस 0 123 ताने एटा माइनस ने केते हो 999x इक्वल टू 123 x रो वैल्यू केते हो 123 डिवाइड बाय 999 ताने हमें x केते नेइथले फर्स्ट x टा नेइथले 0.123123 x रो वैल्यू ताने आंसर केते हला 123 डिवाइड बाय 999 हला 999 ताने आंसर कोन हो ऑप्शन सी 8 नंबर गला 9 नंबर जिया व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एतिकी ताने कोन नबा ना 7 टू द पावर 97 एटा हबो केमिति देखो आमे होची 7 रो पावर जति 1 नबा ताने कोन हबो यूनिट डिजिट 7 हबो 7 रो पावर 2 नेने केते हबो 1 यूनिट डिजिट 9 हबो 49 7 रो पावर 3 नेने केते हबो 963 3 हबो 7 रो पावर 4 नेने केते हबो यूनिट डिजिट 7 रे 21 1 हबो आ पुनी 7 टू द 5 नेने भी पुनी 7 हबो ताने एई संख्या चारिटा रिपीटिंग हेई चलिबो हला जदि हेई चलिबो ताने एई संख्या चारिटा बाहर छु जेतु एठी कोन हबो एठी रिमाइंडर 1 रहिने 1 रिमाइंडर रहिने रिमाइंडर 1 रहिने 7 नबा 2 रहिने 9 नबा 3 रहिने 3 नबा 4 तो रहिबने 4 द्वारा डिवाइड हे जिवो एटी 0 रहिने 1 नबा ताने कोन हबो ए 97 टा को डिवाइड करिया कहा द्वारा ना 4 द्वारा 97 टा को 4 द्वारा डिवाइड करना केते हो 4 दुने 8 27 424 ताने 3 रहला रिमाइंडर एटी 3 काई 4 दुने 8 4 चू 16 आ 1 रहया रिमाइंडर 1 रहला रिमाइंडर ताने रिमाइंडर 1 कोठी अछि एठी अछि ताने एठी कोन हबो यूनिट डिजिट एठी यूनिट डिजिट 7 हबो एटी यूनिट डिजिट 7 हबो माइनस एटी यूनिट डिजिट कोन हबो 3 टू द 5 3 रो यूनिट डिजिट कोन हबो ना एटा 3 रे पावर 1 नबा देखिया 3 रे पावर 1 ने 3 3 रे पावर 2 ने 9 3 रे पावर 3 ने 9 3 27 7 3 टू द 4 ने 1 3 टू द एई चारटा संख्या ही रिपीट हबो ताने एठी 1 एठी 2 एठी 3 एठी 4 ला जेहेतु एठी चारिटा संख्या रिपीट होछि सेथि 4 द्वारा डिवाइड करछन 53 को 53 को जदि 4 द्वारा डिवाइड करिया 4 के 4 13 4 3 12 1 रिमाइंडर रहयो ताने एठी भी 3 रहयो ताने 7 - 3 इक्वल टू यूनिट डिजिट केते हो 4 ताने ऑप्शन बी होबो आंसर
दस नंबर क्वेश्चन करिए। 10 नंबर क्वेश्चन कौन कहना 88 क्यूबिक सेंटीमीटर कपर इज ड्रॉन इनटू ए वेयर। 88 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम रो गोटे वेयर तैयारी करिया पे हेने 1 mm डायमीटर वाला केते मीटर लेंथ तैयारी करियो से वेयर टा केते मीटर लेंथ तैयारी करियो लेंथ रा से पचारछि हला ए लेंथ राइट होती केते हबो पचारछि जदी हमर वेयर रो डायाटा होछि केते हबो ना 1 mm होय 1 mm माने केते मीटर हबो ना यार वॉल्यूम आउ कपर जति अछि तार वॉल्यूम सहित इक्विवेलेंट कर देने बाहरी पड़ियो लेंथ तने पाई आर स्क्वायर इनटू एल इक्वल टू वॉल्यूम केते दैछि 88 क्यूबिक सेंटीमीटर दैछि सेंटीमीटर क्यूब दैछि तने 22/7 इनटू आर केते 1 mm टा होछि डाया तने रेडियस टा केते हो ना 0.5 1/2 0.5 कौन एटा mm सेंटीमीटर कन्वर्ट करना कोन 10 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर हो जिवो काहे ना 1 सेंटीमीटर होची 10 mm तने 1 mm केते हो 1 mm हो जिवो 1/10 सेंटीमीटर हला से अनुसार 0.5 mm टा 0.10 सेंटीमीटर एठी हो जिवो केते 0.5 इनटू डिवाइडेड बाय 10 इनटू 0.5/10 बाय आर स्क्वायर इनटू एल इक्वल टू 88 ताने एल इक्वल टू केते हिजबो 88 इनटू 100 एठी जो 10 10 5 5 अछि डिवाइडेड बाय 10 ने एठी उटा 100 हिजबो डिवाइडेड बाय केते हिजबो ना 22 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 5 ऊपर केते हिजबो ना 7 22 चु 5 25 25 चु 100 एटा केते हिजबो लेंथ हिजबो हमरो 416 428 चु 28 चु 28 चु 8 चु 32 4 3 8 8 3 11 112 टोटल हिजबो 112 इनटू 100 हला एटा केते रो कोन एटा होछि सेंटीमीटर मु मागिछि कोन ना मीटर रो तने डिवाइड बाय 100 हिजबो 100 100 कटि गला 112 मीटर रो लेंथ हबो होछि वायर रो लेंथ हला एतिक थला आंसर तने ऑप्शन सी होछि हमर आंसर करेक्ट 11 नंबर क्वेश्चन करिया 11 नंबर क्वेश्चन कोन कहला द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ्ड while its breadth is tripled what is the percentage change in area आमे लेंथ होछि नै जिबा लेंथ l नै जिबा breadth नै जिबा b नै जिबा एरिया केते रेक्टेंगल ला लेंथ इनटू breadth तने लेंथ रे कन्वर्ट हे केते होला l/2 breadth रे केते होला p/3b तने न्यू एरिया केते हो न्यू एरिया हे जिवो लेंथ इनटू l/2 इनटू 3b लेंथ इनटू ब्रेड्थ रहला किंतु 3/2 एक्स्ट्रा हे होला ए 3/2 टा केते 3/2 टा 3/2 टा केते ना 3/2 टा लेंथ और ब्रेड्थ रहला 3/2 टा को कन्वर्ट करने 1.5 1 रो केते अधिका 5 अधिका तने 50% इंक्रीज हे होला ऑप्शन बी होसी करेक्ट आंसर 12 नंबर करिया ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 260 visitor on Sunday संडे दिन 260 जन विजिटर आसंती एंड 140 on अदर डे रे केते जन आसंती ना 140 जन ना आसंती द एवरेज नंबर ऑफ द विजिटर पर डे रो एवरेज विजिटर ए मंथ ऑफ 30 डे बिगिनिंग विथ संडे इज व्हाट तने जदी फर्स्ट डे होची संडे पड़े हमरो तने टोटल तीन से मासर टोटल संडे केतरा 5टा संडे हेबो काहे ना फर्स्ट डे प्लस पुनी 7th डे पड़िबो पुनी 14th डे पुनी 21th डे पुनी पड़ियो 28th डे टोटल केते हला ना 5टा हला 5 नंबर्स ऑफ संडे हला संडे 5टा हला 5 into 240 प्लस आउ केते रहला 25टा बार रहला 25 into केते होबो ना 140 डिवाइडेड बाय 30 कॉमन नै जिवा 50 एठा हे जिवो
এটা ହେଇଯିବ 260 ଏଟା ଥିଲା 50 ମାନେ ଏଠି ହେଇଯିବ 26 ପ୍ଲସ୍ ଏଟା ହେଇଯିବ 5 ଆଉ ଏଠି ହେଇଯିବ କେତେ 14 5 into 14 divided by 30 calculation କଲେ 50 into 0 ଏଠି କଟି ହେଇଛି 5 into ଏଟା ହେଇଯିବ 14 70 96 divided by 3 3 3 9 3 9 6 32 5 10 ପ୍ଲସ୍ 15 ଟୋଟାଲ ହେଲା 160 ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହବ 160 ସି ଅପସନ ସି ହବ ଆନ୍ସର 13 नंबर क्वेश्चन करिया कौन कहछि ना द एंगल बिटवीन मिनिट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:30 केमिति करिया ना 8:30 बेले 8 into 30 equal to first answer कर दो तापर बुझाइम हैला 8 into 30 38 24 240 डिग्री माइनस 30 into 5.5 माने 30 into 11 by 2 15 15 by 15 15 by 15 5 5 165 165 दूसरा 5 ये जो 7 75 डिग्री ऑप्शन बी हो आंसर केमिति हला ना देखंतु ना 8टा बेले गोटे आवर हैंड घंटा को केते डिग्री कवर करछि ना टोटल अछि 360 डिग्री गोटे घंटा 360 डिग्री नै 360 डिग्री डिवाइड बाय केते आवर ना 12 आवर घंटाटा सिग्निफाई केते करछि 24 घंटा सिना गोटे डे किंतु घंटाटा केते घंटा सिग्निफाई करछि ना गोटे वाच डे 12 घंटा देखौछि 12 3 36 तने 30 डिग्री होछि पर आवर रे सी कवर करछि एटा 30 डिग्री पर आवर गोटे मिनिट आवर हैंड पर मिनिट केते कवर करछि ना 30 मिनिट कवर करछि आवर रे गोटे आवर कवर करिया पई केते ना इठ हेति कि 1 रो 2 गोटे आवर हला 1 रो 2 टा केते मिनिट हां 5 मिनिट नै कि तने 5 मिनिट टोटल होछि केते मिनिट 60 मिनिट गोटे घंटाटा तने पर मिनिट केते हो ना 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 तने हाफ डिग्री कवर करियो पर मिनिट हला गोटे आवर हैंड तारे मिनिट हैंड केते कवर करियो ना मिनिट हैंड टा टोटल केते डिग्री कवर करछि 30 डिग्री केते मिनिट रे 5 मिनिट रे 5 मिनिट रे तने 6 डिग्री पर मिनिट आवर हैंड टा टोटल कवर करछि 8 हेति केते 1 आवर 1 रो 6 आवर हैंड पई 1 रो 2 केते आवर हैंड पई 1 रो 2 गोटे घंटा रे केते मिनिट 60 मिनिट सेथि 30 बाई 60 होला किंतु मिनिट घंटाटा पई 1 रो 2 टा केते 5 मिनिट सेथि 5 होला 6 डिग्री तने एंको दि जम भितरे रिलेटिव स्पीड टा केते रिलेटिव स्पीड टा केते 6 माइनस जेहेतु सेम डायरेक्शन रे कवर करछन 6 माइनस 0.5 बाय हाफ हबो 0.5 बाय हाफ हबो 6 माइनस 0.5 तने रिलेटिव स्पीड केते 5.5 डिग्री पर कोन मिनिट हला रिलेटिव स्पीड किंतु पर आवर रे केते डिग्री से कवर करछि 30 डिग्री आवर हैंड तने एडी से हला 8 घंटा थिला 8 3 24 240 डिग्री कवर करियो तारे फेडी दबा होछि केते ना रिलेटिव स्पीड होछि का मिनिट हैंड केते कवर करछि विथ रिलेटिव स्पीड हला तने फेड देने केते 75 डिग्री हला 75 डिग्री हबो आइदर 75 हबो नने आ गुटे केते हे जिवो ना 360 माइनस 75 जदि आंसर थिबो 360 माइनस 75 ऑप्शन रे थिबो केते हबो एटा ना 200 ये होला 60 15 285 थिबो दर ऑप्शन रे ताने सेटा भी आंसर हबो हला एटा होची अल्टरनेट डिग्री हला वाच रो अल्टरनेट डिग्री 285 एटा 75 हेडी 285 थांता ताने सेटा भी आंसर हे थांता ऑप्शन बी 14 नंबर करिया द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी व्हिच डे तो लास्ट डे कोन कोन हेई परिबो
ଆଉ ହେଇପାରିବ କୋଉଟା ଜାଣିନା ନେ ନ ହେଇପାରିବ କୋଉଟା ଜାଣିନା ଆରାମ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଡ୍ ଡେ ରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ ଲାଷ୍ଟ ଡେ କୋଉଟା ହେଇପାରିବ। ଅଡ୍ ଡେ କଣ କଣ ହେଇପାରିବ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇୟର ର ଲାଷ୍ଟ ଡେ ନା 5 3 1 0 କେମିତି ନା 100 ରେ ଯଦି ସେଞ୍ଚୁରିୟନ ନବା ନା 100 ର କେତେଟା ଅଡ୍ ଡେ ରହିବ ନା 5ଟା। କେମିତି ହେଲା ଟୋଟାଲ ଲିପ୍ ଇୟର କେତେଟା ରହିବ ନା 24ଟା। କେମିତି ନା 4 ରୁ ଡିଭାଇଡ କଲା ପରେ 4 ଡିଭାଇଡ କଲା ପରେ 4 3 8 20 4 5 20 ଯେ କିନ୍ତୁ 100 ନମ୍ବରଟା ହଉଛି ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇୟର ହବନି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇୟର ଗୁଡାକ 400 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେଇଯାଉଥିବେ ସେଇଗୁଡା ହିଁ ଲିପ୍ ଇୟର ହବ। ଏ century year which divided divisible by 400 ହେଲା 400 ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା ଡିଭିଜିବଲ ହେଇପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଲିପ୍ ଇୟର ହବ। ସେଇ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇୟର ଟା ହିଁ ଲିପ୍ ଇୟର ହବ। ଯେହେତୁ ଏଠି 100ଟା 400 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ ହେଇପାରୁନି ସେଟା ଲିପ୍ ଇୟର ନୁହେଁ ସେଇଥିପାଇଁ 24 ହେଲା। ଆଉ ରହିଲା କେତେଟା 100 ଇୟର ରୁ ରହିଲା 76। ଏଠି ଲିପ୍ ଇୟର କେତେଟା ଅଡ୍ ଦିଟା ନର୍ମାଲ ଇୟର ର ଗୋଟେ ତାହେଲେ 24 ଦିନ 48 ହେଇଯିବ 48ଟା ଅଡ୍ ଟୋଟାଲ ଏଟା ହେଇଯିବ 76ଟା। ତାହେଲେ 7 ର ଡିଭାଇଡ କଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ 6ଟା ଅଡ୍ 742 6 8 ଏଟା 7 ଡିଭାଇଡ କଲେ 6ଟା ଅଡ୍ ଟୋଟାଲ ହେଇଯିବ 12ଟା। 7 ରେ 14 ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ 7 କେ 7 ପଡିବ। ତାହେଲେ 7 ଫେଣେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ରହିବ 5 ନମ୍ବର ଅଫ ଅଡ୍ ଡେ କୋଉଟାର ନା 100 ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇୟର ର 5ଟା ଅଡ୍ ଡେ। ସେଇଭଳିଆ ଧର 200 ନବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 5 ରେ 10 7 କେ 7 3ଟା 300 ନେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ କେତେ 100 into 3 କେତେ 5 3 15 7 ରେ 14 1 ଅଡ୍ ତାହେଲେ 400 ନେଲେ ଏଟା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 400 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଜିବଲ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ 0 ଅଡ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ସିରିଜ ରେ ହିଁ ଚାଲିବ। ପୁଣି 500 ନେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ 5ଟା ପୁଣି 600 ନେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ କେତେଟା 3 700 ନେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ 1 800 ନେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ 0 ଏଇଭଳିଆ 5 3 1 0 ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ସବୁ ସିରିଜ ଗୁଡା ଚାଲିବ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇୟର ଗୁଡାର। ତାହେଲେ 5 ଅଡ୍ ଟା କୋଉ କଣ ସିଗ୍ନିଫାଇ କରୁଛି ନା ସିଗ୍ନିଫାଇ କରୁଛି କୋଉ ଡେ ସିଗ୍ନିଫାଇ କରୁଛି ନା 0 ହଉଛି ସଣ୍ଡେ ମାନେ ମଣ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ୱେଡନେସଡେ ଥର୍ସଡେ ଫ୍ରାଇଡେ ସିଗ୍ନିଫାଇ କରୁଛି ଫ୍ରାଇଡେ କୁ ଫ୍ରାଇଡେ ଦର୍ଶାଉଛି। ତାରେ 1 3 ଟା କୋଉ ଡେ ଦର୍ଶାଇବ ନା ମଣ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ୱେଡନେସଡେ ତାପରେ 1 ଟା ମଣ୍ଡେ 0 ଟା ସଣ୍ଡେ ତାହେଲେ ରହିଗଲା କୋଉଟା ନା ସଣ୍ଡେ ପଳେଇଲା ଟ୍ୟୁଜଡେ ହବନି ଏଗୁଡା ସବୁ ହବ ଏଗୁଡା ହବ ନାହିଁ ହେଲା ଏଗୁଡା ସବୁ ହବ ଟ୍ୟୁଜଡେ ୱେଡନେସଡେ ଅଛି ଥର୍ସଡେ ହେଲା ଥର୍ସଡେ ଫ୍ରାଇଡେ ଅଛି ସଟରଡେ ହବନି ଏଗୁଡା କଣ ନା ହବ ନାହିଁ ଏଟା ହଉଛି ହବ ନାହିଁ। ଏଠି ଅଛି କଣ ଥର୍ସଡେ ମଣ୍ଡେ ଅଛି ହବ ୱେଡନେସଡେ ହବ ଫ୍ରାଇଡେ ହବ ଥର୍ସଡେ ହବନି ତାହେଲେ ଏଇ ଅପସନ ଟା ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ପାର୍ଟନରସିପ କାହିଁକି ନା ଏ ବି ସି ରେଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସ loan A puts 10 goods for 7 months B କୁ puts 12 goods for 5 months। ଯେମିତି ଆମେ ପାର୍ଟନରସିପ ରେ କରୁଥିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯଦି ଏ ହଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି 10,000 7 ମାସ ପାଇଁ বা B କରୁଛି ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 12,000 ର କ୍ୟାପିଟାଲ 5 ମାସ ପାଇଁ ସି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି 15,000 କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର 3 ମାସ ପାଇଁ। ଏଠି ସେଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ପୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏଠି ହଉଛି ଗୋଟ୍ ପୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଏ grazing field grass field if the total rent of pasture is 175 ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ରେଣ୍ଟ କେତେ ଟୋଟାଲ ରେଣ୍ଟ ଟା ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ
ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରେସିଓଟା ଯାହା ବାହାରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଣ୍ଟ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହବ। କେମିତି ହବ ନା ଏ କଣ କରୁଛି ଏ ର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତ ଏ ର ହଉଛି ମାନେ ରେଣ୍ଟ ର ରେସିଓ କେମିତି ହବ ନା 10 ଇଣ୍ଟୁ 7 ବି ର କେତେ ହେଇଯିବ 12 ଇଣ୍ଟୁ 5 ସି ର ହେଇଯିବ 15 ଇଣ୍ଟୁ 3 ହେଲା 5 ର କେତେ 5 ରେ 10 5 ରେ 5 5 3 15 ଏଟା ହେଇଯିବ କେତେ 7 14 ଏଟା ହେଇଯିବ 12 ଇଏ ହେଇଯିବ 9 ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସେୟାର କେତେ ହବ ଟୋଟାଲ ହଉଛି 35 35 ଭାଗଟା ଧର 175 ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭାଗ କେତେ ହବ 175 ବାଇ 35 ତାହେଲେ 9 ଭାଗଟା କେତେ ହବ ଇଣ୍ଟୁ 9 ସେ ମାଗିଛି କଣ ସି ପେ in his rent ହେଲା in his share of rent ସି ର ରେଣ୍ଟ ର ସେୟାର କେତେ 175 ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ରେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସି ର ସେୟାର କେତେ 5 ର 5 7 35 5 3 15 25 5 25 7 35 9 5 45 45 ରୁପିସ୍ ହଉଛି କାହାର ସେୟାର ନା ସି ର ସେୟାର ସେଇଭଳିଆ ଧର ଆମେ ବି ର କାଢିବା ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହେଇଥିଲା 5 ହେଇଥିଲା ବି ହେନେ 175 by 35 is equal to କେତେ 5 ତାହେଲେ ବି ର କାଢିବା ପାଇଁ 5 ର କେତେ ଗୁଣିଦବା 12 12 ରେ କେତେ ହବ 12 5 60 ହେଇଯିବ କେତେ ଏଟା ହଉଛି ବି ର ସେୟାର ତାହେଲେ ଏ ର ସେୟାର କେମିତି ହବ ସେଇଭଳିଆ 14 ଇଣ୍ଟୁ 5 କରିଦେଲେ 14 5 70 ଏ ହଉଛି ଏ ର ସେୟାର ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସି ର ସେୟାର ତାହେଲେ କଣ ହବ ଅପସନ ଏ 16 ନମ୍ବରଟା କରିବା 16 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ନା on selling of 18 balls at the 720 there is a loss equal to the cost price of 6 balls the cost price of the ball is what କଣ କରିବା ନା ଅଲରେଡି ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 720 ତାହେଲେ there is loss ବି equal to 6 ball ହେଲା ଲସ୍ କେତେ ହେଲା 6 6ଟା ବଲ୍ ର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସହିତ ସମାନ ଲସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ସିପି ଅଫ 1 ବଲ୍ x ନେଇଗଲେ ଟୋଟାଲ ବଲ୍ କେତେ ହବ 18x ସିପି ଅଫ ଟୋଟାଲ ବଲ୍ 18ଟା ବଲ୍ ଟୋଟାଲ ଥିଲା ତାହେଲେ x ହଉଛି ଧର ଆମେ ସିପି ଅଫ 1 ବଲ୍ ନେଇଯିବା x ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କଣ ସିପି ହବ ସିପି ଟୋଟାଲ କଣ ହେଇଯିବ 18x ତାହେଲେ ଲସ୍ କେତେ ହଉଛି ନା 6x ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଲସ୍ ହଉଛି ତାହେଲେ SP CP minus SP equal to କଣ ଲସ୍ ଏଠି କେତେ ଅଛି 18x minus SP total କେତେ 720 equal to total ଉପରେ ଲସ୍ କେତେ ହଉଛି ତାର 6ଟା ବଲ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ସମାନ ହଉଛି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ x per ବଲ୍ ଟୋଟାଲ ଲସ୍ ହଉଛି କେତେ 6x total cost price କେତେ 18x 18ଟା ବଲ୍ ଯେହେତୁ କିଣୁଛି x ହଉଛି ତାର ଇଏ ତାହେଲେ 18x minus 6x equal to 720 and x equal to 60 then ସେ ମାଗିଛି କଣ the cost price of a ball ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆମେ କଣ ନେଇଥିଲେ x ଟା କେତେ ନେଇଥିଲେ x ଟା କଣ ନେଇଥିଲେ ନା cp of 1 ball ବାହାରି ପଡିଲା 60 ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଅପସନ D 60 ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ 17 number question କରିବା 17 number question କଣ କହିଲା ନା a bank offers 5% compound interest calculated on half yearly basis ତା ମାନେ କଣ ନା 5% ହାରରେ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଆଡ୍ କରୁଛି ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି 5% ହାରରେ କିନ୍ତୁ କାଲକୁଲେଟ କଣ କରୁଛି ନା କାହା ଉପରେ ନା 6 ମାସର 6 ମାସର ଥରେ ଲେଖା କାଲକୁଲେଟ କରୁଛି ତା ମାନେ କଣ ୟାର ଅଧା ହେଇଯିବ 2.5% ହେଇଯିବ ହେଲା ଯଦି ଏଟା ବର୍ଷିକା କାଲକୁଲେଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 5% ରହିଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ 6 ମାସିଆ କହୁଛି ତାହେଲେ ଅଧା ହେଇଯିବ 2.5 then କଣ କହିଲା a customer deposit 1600 in each on 1st January and 1st July of a year ମାନେ ଥରେ ସିଏ 1600 ଟଙ୍କା 1st ଜାନୁଆରୀ ଡିପୋଜିଟ କରୁଛି ହେଲା 1st ଜାନୁଆରୀରେ ପୁଣି 1600 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କରୁଛି 1st ଜୁଲାଇରେ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ଜୁଲାଇ କେତେ 6 month ଏଇଠି ଥରେ compound interest add ହବ plus at the end of the year ସେ ମାଗିଛି end of the year ବେଳକୁ the amount would have gained by way the interest is କେତେ ମାନେ interest rate ଟା କେତେ ପଡିଥିବ extra ହେଲା ସେ କଥା ପଚାରିଛି ମାଗିଛି at the end of the year the amount he would have gained by
with the interest is से केते अमाउंट गेन करथिबो इंटरेस्ट द्वारा हला करिया केमित करिया ना फास्ट होचे फास्ट 6 मंथ रो कोन करिया केतना कमेबो से ना फास्ट 6 मंथ रो 1600 डिपॉजिट करथिला तार पाइबो केते 2.5% इंटरेस्ट माने केते कंपाउंड 1 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 1 करियो जहा यार पी रो ए 1600 रो एटाको कैलकुलेट करदाने केते हो मु डायरेक्ट 100 2.5 डिवाइडेड बाय ए 10 एटा उठे देने 100 हेतला आउट सुन बस 1000 मुडा डायरेक्ट लिख देनी एटा को कैलकुलेट करने ए एति की भारियो केमिति देखो 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाय केते हिजोटा 1000 ये जो केते 1000 टा एलसीएम गने एटा हिजो 1025 डिवाइडेड बाय 1 एटा काट देने 25 जो 140 हिजो 40 के 41 बाय 40 हला एटा हिजो केते ना 41 बाय 40 एटा 1600 डिवाइड इनटू 41 बाय 40 रो करने 00 कटिला 416 40 तने केते हो 40 416 4 16 40 होसी इंटरेस्ट ठीक फास्ट 6 मंथ केते बला 40 टका पड़िला तापर पुणी 6 मास परे 1600 टका पुणी कोन कला ना डिपॉजिट करछि होला करछि डिपॉजिट करछि कोन होना ये 1680 ना 1640 थिला पुणी 1600 डिपॉजिट कला तन टोटल केते हला 3240 3240 उपरे 2.5% इंटरेस्ट रेट लागि 2.5% इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लागि केते हिजो अपन 1025 डिवाइड बाय 1000 एटा हिजो केते 140 बाय 40 40 तने 00 कटि गला 4 कटने 4 एक्स्ट्रा होते 4 के 4 81 41 18 4 के 4 832 तने केते हो 1 8 4 बार देने लायक देख देनी 3 टोटल होचे एति केला इंटरेस्ट हला तने 3221 टा 21 टा 3200 टोटल इन्वेस्ट डिपॉजिट दार केतला 3200 टा तने एक्स्ट्रा केते पाइला से 121 टा पाइला एक्स्ट्रा तने कोन हो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर 18 नंबर क्वेश्चन करिया 18 नंबर क्वेश्चन कोन कहै ना two pipes can fill a tank in 20 and 24 minutes respectively. A waste pipe can empty 18 liter per minute. एटी से कोन कहला टाइम दे देला गोटे दीटा पाइप 20 मिनिट और 24 मिनिट रे फिल करबा दते से टैंक टा किंतु एटी 18 लिटर पर मिनिट से एम्प्टी करूची जे पाइप टा एम्प्टी पाइप टा वेस्ट पाइप टा हला ऑल थ्री पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक 15 मिनट अप्रोच केम करना करिया ना जदी 20 मिनिट जैसे कंप्लीट करची फिल करि परची जे टैंक टा गोटे फास्ट पाइप टा ए पाइप टा तने पर मिनिट वर्क केते हो एटा जे 20 मिनिट लागुची ताको टोटल पर मिनिट वर्क केते हो 1/20 एटा टा कोन थिला टाइम रेसिप्रोकल टा कोन एफिशिएंसी हला तबे बी रो कोन होसे बी रो हे जिवो धरो एटी 24 मिनिट टोटल लागुची ताको पर मिनिट वर्क केते 1/24 आमे एटी पर मिनिट वर्क आमे एटी 18 लिटर से दे दिस किंतु जानि ना जे टोटल आमे टोटल केते मिनिट से एम्प्टी करछे जानि ने तार रेसिप्रोकल टा नै होसते पर मिनिट वर्क एटी सेही बेला जरा अप्रोक्सीमेट नभा एटी आमे जानना जे से तो जानि ना ताने 1/x नभा एटी 18 लिटर पर मिनिट माने से 18 लिटर लेखा से फिल करि परछे पर मिनिट हिसाब रे 1/x टा माइनस जे तो काहे कि ना एम्प्टी करछे जे हला 1/x टा कोन हो 18 हला ए 18 हो हला तने एक्स्ट्रा बाहर करिया केमिति करिया ना टोटल सब तीनटा थर ओपन कर देबा तने से 15 मिनिट रे से टैंक टा फिल हो जता कोन करिया ना 1/20 प्लस 1/24 माइनस 1/x एटा हो कोन भारी 1/x टा टोटल मिनिट तार रेसिप्रोकल टा या केते मिनिट टोटल लागो जे एम्प्टी करिया व्यवहार पड़ी एटी देई जे 18 लिटर पर मिनिट दे किंतु केते मिनिट रे से एम्प्टी करिया दर नाही हम जेहेतु नहीं माइनस 1/x इक्वल टू 1 बाय कोन लेजा 15 ए रेस यार रेसिप्रोकल टा कोन है टोटल केते टाइम लागुस ता अने मेटा कैलकुलेशन कर करबो 1/20 प्लस 1/24 माइनस 1/15 इक्वल टू ए माइनस 10 पटी कोन प्लस 1/x
ତାହେଲେ 1/x ଟା କେତେ ହେଇଯିବ 120 20 ସୁ 20 24 ପଞ୍ଚା ମାଇନସ୍ 15 ଅଷ୍ଟା 120 ଛକା ଜାଗାରେ 3/120 ତାହେଲେ 3 ସୁ 1/40 ତାହେଲେ x ଟା କେତେ ହେବ 40 ମିନିଟ୍ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସେ ପାଇପଟା ଏମ୍ପ୍ଟି ପାଇପଟା ୱେଷ୍ଟ ପାଇପଟା କେତେ ମିନିଟ୍ରେ ଏମ୍ପ୍ଟି କରିପାରୁଛି ନା 40 ମିନିଟ୍ରେ ସେ ପର ମିନିଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି କେତେ କରୁଛି 18 ଲିଟର ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ମିନିଟ୍ରେ ଏମ୍ପ୍ଟି କରିପାରିବ 40 ମିନିଟ୍ରେ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଟ୍ୟାଙ୍କଟାର ଫିଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟି କେତେ ହେବ ତାହେଲେ कैपेसिटी ऑफ टैंक केते केମିତି ହେବ ନା ଏମ୍ପ୍ଟି କରୁଛି 18 ଲିଟର ପର ମିନିଟ୍ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ 40 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 18 × 4 କରିଦେଲେ ଟୋଟାଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ବାହାରି ପଡ଼ିବ 18 × 40 କଲେ କେତେ ହେବ 18 × 72 720 ଲିଟର୍ସ आंसर कौन है आंसर ऑप्शन डी 20 नंबर क्वेश्चन करिया 20 नंबर क्वेश्चन कौन कहला ना ए बैट्समैन स्कोर्ड 144 run which included 6 boundary and 8 sixes. What percentage of his total score did he make by running between the wickets? से कौन कोई चाहिए ना जो टोटल रन करছে 144 ହେଲା କେତେ करছে ना 144 टोटल रन ହେଲା ତାର କିନ୍ତୁ 6ଟା ବାଉଣ୍ଡରୀ ମାନେ 6ଟା 4 6 × 4 ପ୍ଲସ୍ 8ଟା 6 ମାନେ କଣ 8 × 6 624 ପ୍ଲସ୍ 848 এটা କେତେ ହେଲା 52 ତାହେଲେ 144 ରୁ 72 ଗଲେ କେତେ ଏତିକି ହଉଛି କଣ ନା 6 ଆଉ 4 ସିକ୍ସେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ହେଲା 4 ଆଉ 6 ମାରିକି ସେ କେତେ କରୁଛି 72 ରନ୍ ତାହେଲେ 72 ରୁ ଧର 144 ରୁ 72 ରନ୍ 6 4 ମାରି କରୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ 72 ରନ୍ କେତେ କରୁଛି ରନ୍ ଦୌଡ଼ିକି କରିଛି ହେଲା ରନିଂ ବିଟୱିନ୍ ଦ ୱିକେଟ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇ କରିଛି ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ ଡବଲ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କଣ କହିଛି ଏଇ 72ଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 50% 144 ର ତାହେଲେ ଅପସନ କଣ ହବ ବି आंसर 21 नंबर क्वेश्चन करिया 21 नंबर क्वेश्चन कौन कहला now the sum of the three number is 147 if the ratio of the first to second is 2:3 and that of the second to the third 5:8 then the second number is what ତାହେଲେ କଣ କହିଲା ନା ଏଇ 147ଟା ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ମିଶିକି 147 ହେଲା ଯୋଗଫଳ ହଉଛି 147 ତାହେଲେ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଧର ନେଇଯିବା A:B:C ତାର ରେସିଓ କେତେ A:B ହଉଛି କେତେ ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଯିବା A:B କାହିଁକି ନା the ratio of the first to the second A:B ଧର 2:3 ହୁଏ ତାର B:C ହଉଛି 5:8 ହୁଏ ତାହେଲେ କେତେ ହବ ଏଟାକୁ ସେମ୍ କରତେ ପଡିବ सेम कर जाई बी भी कटियो ताने एठी 5 गुणते पड़े एठी 5 गुणते ताने a बाय b केते हिजो a बाय b हिजो 10/15 b बाय c हिजो एठी 3 गुणते पड़ियो एठी भी 3 गुणते पड़ियो 15/24 एटा केते हिजो 15/24 ताने a:b:c केते हिजो a:b:c केते हिजो ना 10:15:24 ହେଇଯିବ ହେଲା ଏଇ ତିନିଟା ଏଇ ରେସିଓରେ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେବେ ଏଇ ରେସିଓରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇକି ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ନବା 10x 15x ଆଉ ଗୋଟେ କଣ 24x ଏତିକି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 49x ଏଇ ତିନିଟାର ଏଡ୍ କଲେ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଏଡ୍ କଲେ କେତେ ହବ ନା 49x ଟା କେତେ ନା 147 equal to 147 ताने x टा केते हिजो 29 37 7 1 4 3 12 14 ताने एटा काटने 3 हो x रो वैल्यू केतला 3 से मागे जे कोन ना सेकंड नंबर टा हम केते नेले 15x 15 * 3 45 ताने ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर 22 नंबर क्वेश्चन करिया 22 नंबर क्वेश्चन कोन कहले ना प्राची's father was 28 years of age when she was born माने प्राची जेतले जन्म हला प्राचीर फादर बयस केते थिला ना 28 वर्ष थिला हला 28 वर्ष थिला while her mother was 26 year old when her brother 4 years younger to her was born माने ता जन्म हबार 4 वर्ष सान किए ता भाई जन्म हला सेते बेले ता मार बयस केते थिला 26 वर्ष तने प्राचीर मदर एज केते 26 इयर जेतेबेले से ता भाई जन्म हला ता भाई केते वर्ष साने ताठ ना 4 वर्ष ताने प्राचीर बयस केते हिथिबो जेतेबेले ना प्राचीर बयस 4 वर्ष हिथिबो ताने 4 वर्ष पूर्वरु ता मार बयस केते हिथिबो 22
ତାହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କେତେ ହବ? ଏଇଥିରେ ଡିଫରେନ୍ସ ତା ଫାଦର ମଦର ସେ ପଚାରିছে କଥା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଏଜେସ୍ ଅଫ୍ ଆର ପେରେଣ୍ଟସ୍। ମତେ ଗୋଟେ କଥା ଜୀବନ ସାରା କେତେବେଳେ ବୟସର ଡିଫରେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଜଣେ ଆଜି 12 ବର୍ଷର ଅଛି କାଲିକି ସେ 14 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପରେ 14 ବର୍ଷ ହେଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ଇଏ ଅଛି 14 ବର୍ଷର, ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ 16 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତାର ଡିଫରେନ୍ସ ଏଜର ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇ 2 ଇୟର ରହିଲା ନା ହେଲା। ଏଜର ଡିଫରେନ୍ସ କେବେ ବି ଜୀବନ ସାରା ବି ଚେଞ୍ଜ ହବନି ହେଲା, 4 ବର୍ଷ ପରେ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ସେମ୍ ହିଁ ଥିବ। ତାହେଲେ ତାର ଏଜର ଡିଫରେନ୍ସଟା କେତେ ହବ ନା 6 ବର୍ଷ 6 ଇୟର୍ସ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଅପସନ ସି। କରିବା 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା। The total number of digits used in numbering the pages of a book having 536 pages is what? ମାନେ କିଛି କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବହିର ପେଜ ନମ୍ବର ରହୁଛି କେତେ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ପେଜ ହଉଛି 536ଟା ପେଜ ଅଛି ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଡିଜିଟକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବା, ମାନେ ଯଦି ଆମେ 101 ନେବା, ତାହେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ଡିଜିଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜିଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜିଟ, ସବୁ ନମ୍ବର ପେଜେସର ନମ୍ବରକୁ ନମ୍ବର ଡିଜିଟକୁ ଆମେ ଯଦି କାଉଣ୍ଟ କରିବା ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଡିଜିଟ ହବ? କେମିତି ହବ ନା ଦେଖ, ଜିରୋ ତ ଗୋଟେ ପେଜ ଥିବନି, 1 ରୁ ହିଁ ନିଆଯିବ ପେଜ ନମ୍ବର। 1 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ନମ୍ବର ହବ? 9ଟା ପେଜେସ ହବ ହେଲା। ତାପରେ 10 ରୁ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡବଲ ଡିଜିଟ ନମ୍ବର ପେଜେସ କେତେଟା ହବ? 90ଟା ହବ, କାହିଁକି ନା 10 ରୁ ନିଆହଉଛି, ଅଲରେଡି 9 ଯାଇ ସାରିଛି। 100 ହବନି, 100ଟା କାଉଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ 100 ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା, 90 ହବ। ଶହେଟା ହେଇଯାଉଛି ଟ୍ରିପଲ ଡିଜିଟ ନମ୍ବର, ତାହେଲେ 90 ଯୋଉ ଡବଲ ଡିଜିଟ ନମ୍ବର ଅଛି 90ଟା, ତାହେଲେ 2 ଗୁଣ କରିବା, କାହିଁକି ନା ସେ ପଚାରିছে ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଡିଜିଟ, 9 ଦୁନେ 18, 180, ଏଟା 9 into 1 9, ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଡିଜିଟ କେତେଟା ହେଲା 9, ଏଠି ହେଲା 180, ତାହେଲେ ଟ୍ରିପଲ ଡିଜିଟ ନମ୍ବର କେତେଟା ହବ ନା 100 ରୁ 536। ଯଦି ଆମେ 101 ରୁ 536 ଗଣିଥାନ୍ତେ କେତେଟା ପେଜ ହେଇଥାନ୍ତା ନା 400 କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା 436 ନମ୍ବର ଅଫ ପେଜେସ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ 100ଟା ଯେହେତୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ 1 ଆଡ ହେଇଯିବ, 437 ନମ୍ବର ଅଫ ପେଜେସ। ଟ୍ରିପଲ ଡିଜିଟ ନମ୍ବର କେତେଟା ହେଲା 437ଟା, 437 into 3 କେତେ ହବ? ଏଟା ହେଇଯିବ 4 3 12, 1200, 3 3 90, 7 3 21, 1 9 2 11, 1 9 1, 2 1 3, 1311, ସବୁଗୁଡା ମିଶେଇଦବା, 1311 ପ୍ଲସ 180 ପ୍ଲସ 9, 9 1 10 ରୁ 0 ନେଲା 1, 8 2 10 ନେଲା 1, 3 2 5, 1 1500 ନମ୍ବର ଅଫ ପେଜେସ କେତେ ହେଲା 1500, ନା ଅପସନ କଣ ହବ? ଏ ହେଲା। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଲା ନା Anand, Vinod and Chandra start at same time in the same direction to run around a circular stadium. ଗୋଟେ circular stadium ଥିଲା ହେଲା, ଗୋଟେ circular stadium ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆନନ୍ଦ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ହେଲା, ସେମ୍ ଟାଇମ ରେ start at the same time in the same direction ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଯଦି ଆନନ୍ଦ completes a round 252 seconds then ବିନୋଦ, ଯଦି ଆନନ୍ଦ 252, ବିନୋଦ 308 ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର 198 ସେକେଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତି ନା 252, 308, 198 ସେକେଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତି, all starting at the same point. After what time they will all begin at the starting point together for the first time. କଣ ହବ ନା LCM ହବ, ପୁଣି ସେଇ ଇଏକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କଣ ବାହାରିବ? LCM ହବ। କାହିଁକି ନା ୟାର ମାନେ ହଉଛି ଏଇଆ କି ଯଦି 308 ଆଉ 252 ଆଉ ଗୋଟେ 198 ସେ କହିଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ନବା ଯେମିତି କି ଏଇ ତିନିଟା ଦ୍ଵାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇପାରୁଥିବ, ତାହେଲେ ତା ମାନେ କଣ? LCM ହିଁ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ୟାର LCM କେତେ ହବ? LCM ହବ 7 ପକେଇଲେ 7 ଚଉ 28, 7 ଚଉ 28, 7 ଦୁନେ 7 3 21, 52, 7, LCM କେତେ ହେଲା ନା 2772 ଆମର LCM। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ, ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ମିଟ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ, ତାହେଲେ ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ପଚାରିଛି କଣ? ମିନିଟରେ ମାଗିଛି। ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର। କେମିତି ନବା? 60 ଡିଭାଇଡେଡ କରିଦବା, ସେକେଣ୍ଡ ମିନିଟରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ ହବ ନା 60 ଡିଭାଇଡ କରିଦବା, ଏଠି 6 into 10 ହେଇକି ଅଛି 60, ମାନେ 6 ର କାଟିଲେ 6 ଚଉ 24, 3 37, 6 ସୁ 36,
12 14 12 46.2/10 টাକୁ ପୁଣି ଏଇଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ 60 ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ 10 କୁ 60 14 12 ମାନେ 46 ମିନିଟ୍ 12 ସେକେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ଅପସନ ଡି। 25 number question କରିବା। 25 number question କଣ କହିଲା ନା Uma says if you reverse my age the figures represent my husband age. He is of course senior to me and the difference between our ages is 1/11th of the sum of our ages. ହେଲା ଉମାର ଏଜ୍ ପଚାରୁଛି ଉମାସ ଏଜ୍ କେତେ। ଉମାର ଏଜ୍ ନେଇଯିବା ଆମେ 10x + y ହେଲା ଏଟା ହଉଛି ଉମାର ଏଜ୍। ଯଦି ଉମାର ଏଜ୍ ଏତିକି ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଜ୍ ର କଣ କହିଛି ନା ତାର ରିଭର୍ସ। ତାହେଲେ ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ର ଉମାସ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଜ୍ କେତେ ହବ ନା 10y + x ଏଟାକୁ ରିଭର୍ସ କରିଦେଲେ ଏତିକି ଯଦି ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ଡବଲ ଡିଜିଟ ନମ୍ବର ଏଟା ଗୋଟେ ବି ଡବଲ ଡିଜିଟ ତାର ରିଭର୍ସ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କହିଛି ହି ଇଜ ଅଫ କୋର୍ସ ସିନିୟର ଟୁ ମି ଯଦି ସିନିୟର ଟୁ ମି ତାପରେ କହିଛି ଦି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଆୱାର ଏଜେସ୍ ତାହେଲେ ଉମାସ ହଜବେଣ୍ଡ ମାଇନସ ଉମାସ ଏଜ ଇଜ 1/11th of the sum of our age। ଇକ୍ୱେସନ ଫର୍ମାଟ କଣ ହବ ନା 10y + x minus 10x minus y କାହିଁକି ଏଠି ମାଇନସ ହେଇଯିବ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1/11th of the sum of our ages। ଯଦି ଏଇ ଦିଟାକୁ ଆମେ add କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଏଠି 10y ଏଠି y 10x x ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖି ଦଉଛି 11x + 11y ହବ। ତାହେଲେ 11 ଟା କମନ ନା ଏଠି କଟିଯିବ ଟୋଟାଲ। ତାହେଲେ ଏଟା ହବ କେମିତି ନା 9y minus 9x equal to x + y। ଯଦି ଏତିକି ହେଲା ଏଟାକୁ x ଆଉ y ର ରେସିଓ କିମ୍ବା x y ର ଭ୍ୟାଲୁ କାଟିଦବା କେମିତି ହବ ନା y ଟା ହେଇଯିବ ଏପଟିକି ଆସିଲେ 8y equal to 10x y is to x ର ରେସିଓ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା x ର ରେସିଓ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 10/8 ହେଲା 10/8 ଏଠି ଫୁଟ କରିବା ଏଠି ଆଉ x ଆଉ y ଜାଗାରେ ହେଲା କେତେ ହେଲା ଏଟା କାଟିଲେ 2 5 10 2 8 ହେଲା ଉମାର ଏଜ ପଚାରୁଛି ଉମାର ଏଜ କେତେ ହବ 10x + y 10x + y କେତେ y ର ରେସିଓ ବାହାରି ପଡିଲା ଏଟା ଦିଟା ଆଣିକି ପୁଟ କରିଦବା କୋଉଠି ନା ଏଇଠି କେତେ ହବ ଉମାର ଏଜ 10 × x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 4 ପ୍ଲସ୍ y ର ଭ୍ୟାଲୁ 5 ତାହେଲେ କେତେ ହବ 10 × 40 = 45 ଆନ୍ସର ହବ ଏତିକି। ତାହେଲେ ଅପସନ ବି ସି ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର। ଆମେ ଏଠି 5 ଆଉ 4 କାହିଁକି ନେଲେ ନା ଏଠି ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ପସିବଲ ନମ୍ବର ନିଆହେଲା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଠି ଧର y ବାଇ ଅପସନ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛି ଏଠି ଧର ଆମେ y/x 10:8 ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆଣି 10:y ର ଭ୍ୟାଲୁ 10 x ର ଭ୍ୟାଲୁ 8 ଯଦି ପକେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପୁଟ କରିଥାନ୍ତେ 10x + y କେତେ ନା 10 ତାହେଲେ 80 10 କେତେ 10x + y ଏଠି 90 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଏଠି ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ତାର ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ପସିବଲ ନମ୍ବର ହବ ଯେହେତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ହେଲା ଅପସନ ସି ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ 45 ହବ ଅପସନ ସି ଆନ୍ସର ଆମର। କଣ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନା 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇନ ଏ 400 meter race the ratio of speed of two contestants A and B is 3:4 A ଆଉ B ର ରେସିଓ ସ୍ପିଡ ର ରେସିଓ କଣ ଥିଲା ନା 3 ୟୁନିଟ ଆଉ 4 ୟୁନିଟ ହେଲା A has a start of 160 meter ମାନେ 400 ମିଟର ଯଦି ଏଇଠୁ ଏତିକି 400 ମିଟର ହୁଏ 400 ମିଟର ହୁଏ ତାହେଲେ A ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବ ଆଗୁଆ ଅଛି 160 ମିଟର ଆଗରେ ଅଛି ହେଲା B ଅଛି ତାର ଅରିଜିନାଲ ପଏଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ସେ କହିଛି A ଅବଭିୟସଲି A ଆସିକି ଆଗରେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ରେସରେ ହେଲା କହିଛି ସେଇ କଥା ପଚାରିଛି ଯେ A ୱିନ୍ସ ବାଇ ହାଉ ମଚ୍ ମିଟର ଯଦି A 160 ମିଟର ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିତେ କେତେ ମିଟର ଦରକାର ନା 240 ମିଟର କିନ୍ତୁ B କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମିଟର ଦରକାର ନା 400 ମିଟର ସେ ଏଇ 240 ମିଟର ଯେତେବେଳେ A କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିସାରିକି ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଥିବ B ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥିବ ଯଦି ଏଇଠି ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ସେ ପଚାରିଛି ହେଲା ସେ କଥା ପଚାରିଛି A ୱିନ୍ସ ବାଇ ହାଉ ମଚ୍ ମିଟର A ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ B ହଉଛି କେତେ ମିଟର ପଛୁଆ ଥିବ ଏ ଆଗୁଆ କେତେ ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ୱିନ୍ କଲା ହେଲା କଣ କରିବା ନା ଯଦି 240 ମିଟରକୁ ସେ କେତେ ନା ଏ 3 ୟୁନିଟରେ କଭର କରେ 3 ୟୁନିଟ ସ୍ପିଡରେ ତାହେଲେ 3 × 24 80
ମିନିଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା, ଏଟା ସମୟ ବାହାରିବ, ସମୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ସ୍ପିଡଟା କ'ଣ ସମୟ ଟାଇମ୍। ଯଦି 80 ମିନିଟ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ସେ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାଏ ତାହେଲେ ଇଏ ଟୋଟାଲ 80 ୟୁନିଟ୍ ମିନିଟ୍ ଇଏ ଯେତେବେଳେ 80 ୟୁନିଟ୍ ମିନିଟ୍ରେ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏ, ସେତେବେଳେ ବି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଥିବ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା। ବି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ ନା 80 ମିନିଟ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ କେତେ ସ୍ପିଡରେ ନା 4 ୟୁନିଟ୍ ସ୍ପିଡରେ, 80 ଇଣ୍ଟୁ 4 ୟୁନିଟ୍ ସ୍ପିଡରେ 320 ମିଟର ପହଞ୍ଚିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମର ଏଇଠି 320 ମିଟର ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ନା 80 ମିଟର। ଯେହେତୁ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଟୋଟାଲଟା କେତେ 400 ମିଟର, ବି ଏ ଅଲରେଡି ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ତାହେଲେ ବି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ 320 ମିଟରରେ, 320 ମିଟର ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପାସ୍ କରୁଛି କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ନା 80 ମିନିଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଅପସନ ଡି 80 ମିଟର। ଡିଫରେନ୍ସଟା 80, 400 ମାଇନସ୍ 320, 80 ମିଟର ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ। ତାହେଲେ ଅପସନ ଡି ହବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଲା ନା ଇନ୍ 1 hour ଏ ବୋଟ୍ ଗୋଜ୍ 13 କିଲୋମିଟର per hour along the stream। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏଣ୍ଡ ତା ମାନେ ଏଇଆ କି ଗୋଟେ ବୋଟଟେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ର along the stream ମାନେ ତା ମାନେ ହଉଛି ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଲା। along the stream ତା ମାନେ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବହୁଛି ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଯଦି ଏଇପଟେ ବହୁଛି ତାହେଲେ ବୋଟ୍ ଟା ବି ଏଇ ଲାଇନ ରେ ଯାଉଛି। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଟା ଏପଟେ ବହୁଛି ଏଇପଟେ ବହୁଛି କିନ୍ତୁ ବୋଟ୍ ଟା ଏପଟିକି ଆସୁଛି, ଏଟା ହଉଛି ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଦ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଦି ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ବୋଟ୍ ମାଗିଛି ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଟର ହେଲା। ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କେତେ? ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହଉଛି 13 କିଲୋମିଟର per hour, 13 kilometer per hour kmph and upstream is what na 7 kilometer per hour। କିନ୍ତୁ ବୋଟ୍ ର ସ୍ପିଡ୍ କେମିତି କରିବା ନା ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ବୋଟ୍ ହବ downstream speed plus upstream speed divided by 2। downstream speed କେତେ ନା 13 plus 7 divided by 2, 20/2 equal to 10। ଯଦି ସେ ମାଗିଥାନ୍ତା ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାଗିଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସ୍ପିଡ୍ କାହିଁକି ହବ ମାଇନସ୍ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସ୍ପିଡ୍ କାହିଁକି ହବ ନା ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଟା ଅଧିକା ହବ। କାହିଁକି ନା ବୋଟ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଉଛି ସେ ହଉଛି along the stream। ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହଉଛି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ପୁଲ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଟ୍ ର ସ୍ପିଡ୍ ଯେତିକି ଥିବ ତାଠୁ ୟାର ସ୍ପିଡ୍ ଅଧିକା ବଢିଯିବ। କାହାର ସ୍ପିଡ୍ ନା ବୋଟ୍ ର ସ୍ପିଡ୍ ବଢିଯିବ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସ ସ୍ପିଡ୍ ହେଲା। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ର ସ୍ପିଡ୍ ଟା ହେଲ୍ପ କରିବ ବୋଟ୍ କୁ ପୁଶ୍ କରିବାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସ୍ପିଡ୍ ମାଇନସ୍ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 ହଉଛି କ'ଣ ହବ ନା ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କେତେ ହବ ନା 13 ମାଇନସ୍ 7 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6/2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 kmph ହବ ହଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ମାଗିଥିଲା କ'ଣ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ବୋଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଟର 10 କିଲୋମିଟର per hour, ଅପସନ୍ ଏ। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା। କ'ଣ କହିଛି ନା ଏ 230 meters long train running at the speed of 110 kilometer per hour crosses another train running in the opposite direction। ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ମାନି ନେବା L1 ଥିଲା, କେତେ ଥିଲା ତାର ଲେନ୍ଥ 230 ମିଟର। କୋଉ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲୁଥିଲା? ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା ଆମର 110 kmph କିଲୋମିଟର per hour ସ୍ପିଡରେ ଚାଲୁଥିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ L2 ସେ ମାଗିଛି ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ 2। ଯଦି ତାର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ଥିଲା ନା ତାର ସ୍ପିଡ୍ 70 kmph ଥିଲା କିଲୋମିଟର per hour। ତାହେଲେ ରିଲେଟିଭ୍ ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ହବ ନା ଏଇ ଦିଟା ଆଡ୍ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ଆଡ୍ ହେଇଯିବ, କେତେ ହେଇଯିବ 180 କିଲୋମିଟର per hour ଟାକୁ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡରେ କନଭର୍ଟ କଲେ କେତେ ହବ 5/18 10 50 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ L1 ପ୍ଲସ୍ L2 divided by speed relative speed equal to କେତେ ନା ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡି ଦେଇ ଦେଇଛି 10 ସେକେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ L2 ଟା ଆମର ବାହାରି ପଡିବ
L1 କେତେ ଦେଇଥିଲା 230 ପ୍ଲସ୍ L2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରିଲେଟିଭ୍ ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ଥିଲା ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡରେ 50 ଇଣ୍ଟୁ କେତେଟା 50 ଇଣ୍ଟୁ 10 ହେଲା 10 ହେଲେ କେତେ ହବ 500 ତାହେଲେ L2 କେତେ ହେଇଯିବ 270 ମିଟର ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା କଣ କହିଛି ନା ଅମିତ and ସୁମିତ can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. ଅମିତ started the work alone. ଅମିତ କେତେ କରୁଛି 20 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ପର ଡେ ୱାର୍କ କେତେ 1/20 ଯେହେତୁ 20 ଦିନରେ କରୁଛି ଟାଇମ ଦେଇଛି ତାର ରେସିପ୍ରୋକାଲ କେତେ ପର ଡେ ୱାର୍କ ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅମିତ ଆଉ କିଏ ଥିଲା ନା ସୁମିତର ପର ଡେ ୱାର୍କ କେତେ ହବ ନା 1/12 ହେଲା ଅମିତ started the work alone and then after 4 days 4 ଦିନ କିଏ ଅମିତ ଏକଲା କଲା 4 ଦିନ ପରେ ସୁମିତ ଜଏନ୍ କରୁଛି 4 ଦିନ ପରେ ଅମିତ କେତେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବ ନା 4/20 4 5 20 1/5 କାମ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଥିବ ତାହେଲେ ରହିଲା ରିମେନିଂ କେତେ କାମ ଥିବ ନା 4/5 5/5 or 1 equal to ଗୋଟେ 1 କାମ ହେଲା 4/5 କଣ ଥିବ ଏଟା ହଉଛି ରିମେନିଂ ୱାର୍କ ତାପରେ ସୁମିତ ଜଏନ୍ କଲା 4 ଡେ ପରେ 4 ଦିନ ପରେ ତାହେଲେ ଏଇ 4 ଭାଇ ତାଙ୍କର ବୋଥ କାମ କରିବେ ତାପରେ ଯଦି 1/20 ଅମିତ ପ୍ଲସ୍ ସୁମିତ ମିଶିକି ପର ଡେ ୱାର୍କ କେତେ ହବ ତାଙ୍କର ନା 60 20 30 60 12 5 60 5 3 8/60 ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପର ଡେ ୱାର୍କ ଦି ଜଣ ମିଶିକି କେତେ ନା 8/60 ତାହେଲେ କେତେ ଦିନରେ ଗୋଟେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ନା 60/8 ହେଇଯିବ এটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সি ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଥିଲା ପର ଡେ ୱାର୍କ ତାକୁ ତାର ରେସିପ୍ରୋକାଲଟା କଣ ହବ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଗୋଟେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ 60/8 ଦିନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 4/5 କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲଗେଇବେ 60/8 ଇଣ୍ଟୁ 4/5 କେତେ ହବ ନା 4 ଦୁନେ 8 5 × 12 ତାହେଲେ 6 ଦିନ ଟୋଟାଲ କେତେ ଦିନ ଲଗେଇବେ ନା 6 ଇଏ ପୁଣି 4 10 days ହେଇଯିବ total day then option B ହେଉଛି correct answer।